Alright, okay. So first presentation saya akan tunjukkan. Okay, Assalamualaikum. Saya akan tunjukkan apa yang awak perlukan untuk lab ni. Okay, kita buat dulu. Saya tinggal tunjuk lab activity dulu. Alright. Alright, so yang ni memang ada dalam kita punya your future. Alright. So dekat dalam course content okay. So this is your lab practical activities. Okay, make sure it's a Mycology MIC260 okay for this semester 2020-2021 okay. Alright, the activity is to discuss discussion session okay, discussion on your video for some of the lab practical for experiment number 1, 2, 3, 6 and 7. So this one sebenarnya dalam makmal ni kita ada buku So you all ada buku tu tak? MIC 1260. Pernah tengok tak buku makmal MIC 260? Tak. Tak pernah tengok? Okay, tak apa, nanti saya akan masukkan gambar tu. Alright. So dalam tu kita akan menggunakan makmal Mycology ni. Saya dah masukkan semua yang saya scan dalam dalam di future. So boleh tengok untuk eksperimen ni kita akan buat eksperimen nombor 1. So video pun sama saya dah masukkan dalam new future okay, kat course content tu. Okay. So assessment alright. So total mark for lab activity is reports is 20 marks. Okay. So in order you to get 20 marks, number 1, they are what we call post activity. So what is post activity? Mainly is our post question, right? Answer all post lab question from Mycology lab manuals. Okay. So all we have to do is to submit. The deadline will be week 14. Okay. So marks, 2 marks for each post experiment question. So which mean kita ada 5 eksperimen. So each of it have 2 marks. So boleh tengok soalan tu So saya dah masukkan dalam future, so boleh jawab So ada 5 eksperimen means you can get about around 10% ataupun 10 marks from that. Okay. So please bear in mind is the individual post question assignments. Okay. So minggu 14 saya akan open. So awak kena hantar melalui Google Classroom lah. Alright. So awak boleh type balik ke ataupun awak boleh hantar secara soft copy ataupun awak boleh scan dan sebagainya. Okay. Okay, number 2, you have to do the infographic poster assignments. Okay. Again, submission deadline will be week 14. So it's more on the lab report activity on one infographic poster to report and summarize all the technique we discussed. Okay, this one kita buat dalam satu A3 form. Okay, so macam mana awak nak buat? Kita kena buat satu poster yang merangkumi semua lab kita yang ada. Lab apa yang kita ada? Lab 1 sampai lab 6. Lab 7. So saya dalam new feature saya tulis 1, 2, 3, 6, 7 ni saya letak 4 dan 5 right. So boleh refer kat situ. So awak kena buat infographic poster assignments. Okay. So this one awak kena includekan semua teknik-teknik yang yang akan kita discusskan dalam lab. So untuk membantu awak dalam proses membuat poster assignment ni, saya ada sertakan sekali video. Alright. Kita tolong buka video teknik-teknik yang akan dibuat. Okay. Number 3, create a poster using any available online templates, PowerPoint, Canvas. Okay, so show your creativity to present the idea that you can sum up your knowledge in MIC 260 lab techniques. So this one, saya dah bagi rubrik dia. Okay, so rubrik ada dalam awak punya feature juga, so boleh tengok. Okay, size of the poster, setting page will be A3 form. Okay, alright. To do these posters, okay, you have to divide each among of you in groups. So member per group adalah 2 orang. Okay, alright. Saya nak tahu ketua nanti dalam grup awak tu tolong listkan semua ahli-ahli, okay, dalam 2 kumpulan, ada dalam 2 satu kumpulan dalam 2 pelajar. So kalau ada pelajar yang kurang daripada, saya rasa ada 16 orang pelajar. So daripada 16 tu awak boleh
bagi jadi 2. So 8 group yang ada dalam tu. Okay. So untuk awak check macam mana dapatkan markah setiap sebut, kita gunakan rubrics. Refer to rubric for marking schemes. Okay. So this rubric will give you 20 marks. Okay. Saya kena tukar dia kepada 10 markah. Right. So that will be, that's why you have the 20 mark for lab activities. Okay. Is there any questions? Ada soalan sebelum kita sambung kepada lab pertama kita? Tak ada. Okay, tak ada. Okay, faham Alright. So post activity dan juga infographic poster assignment kena hantar sebelum minggu ke-14. Alright. So lagi cepat lagi baik Alright. Okay, so untuk post activity atau jawab soalan setiap post lab tersebut individual Okay. Yang nombor 2 ni awak kena buat dalam kumpulan. So dibenarkan dalam 2 orang members per group. Okay. Alright. So, Okay, kalau buat online punya tablet tu, kadang-kadang dia tak boleh download. Boleh bagi link je. So nak compile macam mana? Saya perlukan material, bukan online So macam mana saya nak tunjukkan pada apa tu contoh pada dia online tak boleh sebab online tak ada material. Awak kena buat dalam bentuk soft copy. So the better one awak kena pakai, tolong pakai PowerPoint kalau nak buat. Boleh? Okay, boleh sir. So online tak boleh online jadi isu kat situ sebab dekat sini online template ni kalau oleh template tu memang kita dah buat, tapi awak boleh download tak? Kalau boleh download boleh guna. Faham tak? Dia tak boleh download, cuma kalau tak boleh download tak dia link. Tak boleh lah, kalau link tak boleh sebab saya tak boleh nak tunjukkan apa tu contoh-contoh. Kalau ada contoh dekat student lain saya tak tunjuk. Lagi satu apa tu, saya perlukan material tu. Okay, baik sir. So let's say kata kalau saya tak online, saya tak boleh buka pula awak tu. In case alright. So buat dalam bentuk yang boleh di-download lah. Okay, so copy lah sebagainya. Boleh? Okay. Okay, ada soalan lain sebelum kita mulakan lab ke? Is there any question? So tolong refer pada lab pertama dalam future ada dalam tu okay. Dan video-video pun ada dalam tu. So untuk presentation ni saya tak akan tunjuk video, so awak boleh tengok video tu sebagai awak punya board. Alright. Okay, yes. Now we go for our experiment number 1, right? So experiment 1 will be your introduction to Mycologies. Okay. So this is the book This sebenarnya Mycology laboratory ni ada manual So ada buku dia.
So mostly students kalau apa buat lab ni dia ada buku khas dia. So you all kena beli tapi untuk ODL ni saya tak ada contoh untuk soft copy. Tapi saya scan lah. So untuk you all lab 1 sampai lab 5 ataupun 6 ditukar pada 6, 7 tu semua dah ada dalam new feature, so boleh tengok satu-satu alright. So saya terus pergi jump pada eksperimen pertama sebab yang muka depan tu semua ada lebih kepada proses what we call apa tu precaution ataupun apa yang perlu buat dalam amal, okay, dan keselamatan dan sebagainya untuk buku manual amal, alright. So we go for the experiment number 1, introduction to mycology. Okay. So introduction, it was the first inventions of microscope by Van Leeuwenhoek in 17th century that lead to the systematic study of fungi. Okay. So at the present, mycologists use the term fungus or fungi to include non-motile eukaryotics, absorptive, reproduced by means of spore, devoid of chlorophyll, and typical surrounded by the cells. Okay. So bila penyebabkan mikroskop oleh Van Leeuwenhoek itulah yang menyebabkan bermulanya proses study of fungi. Okay. So what's different fungi? Fungi have a spore. Okay. Most fungi have a spore. Okay. But different with the bacteria. Okay. So this spore will germinate in or in inappropriate substrates. Okay, germinate adalah bercambah. To produce morphological such diverse form as molds and yeast. Okay, so kita ada fungi. Fungi mostly adalah mold dan juga yeast. Okay, these two forms are not mutually exclusive, where a fungus may assume one or both these form under different growth conditions. Okay, so sometimes mold ni boleh hidup dengan cepat. Kadang-kadang yeast hidup dengan lambat, antara dua. Tapi yang mana satu bergantung kepada growth condition. Right? For example, in mold, spore germinate to produce branching filament called hyphae. Okay, so kalau tengok dalam gambar rajah nota tersebut, kalau tahu ada nanti, awak akan nampak bentuk septum ataupun hyphae. Okay, we call it a singular hypha. Okay, kalau satu dipanggil hypha, which may be divided into cell by septa. If it's singular, we call septum. The cells of hyphae may be uninucleated or multinucleated. Okay, mungkin satu nukleus ataupun dua nucleated. Right, depending on the fungal species. Some fungi produce hyphae or with no septa, or what we call coenocytic. Right, regardless of the presence or absence of septa, the filament elongate by apical growth, although most part of an organism have potential for growth. A mass of hyphae is called a mycelium. Okay, kalau plural dipanggil mycelia. Okay, so mycelium adalah satu. Plural mycelia banyak. And usually has a distinctly fuzzy appearance on microscopic examination. Okay, one example of mole, we call it mucospecies. Itu adalah kumpulan mole, right? What about yeast? A spore germinate to produce round, oval, and elongated single cells that reproduce mostly by budding ataupun fission. Okay, so other words adalah binary fusion. Okay, 2 pada 2, 2, 4, 8 dan sebagainya. Okay, and form moist or mucoid colonies. Okay, example adalah kita pakai baker yeast or Saccharomyces cerevisiae. Okay, itu adalah contoh untuk mold dan juga yeast. So for today objective experiment number 1, to introduce laboratory safety and disposable procedures, to revise the preparation of slide of mold and yeast, okay, and to make observation of mold and yeast culture. So musuh untuk bakteria adalah yeast. Okay, so make sure awak jaga betul-betul awak punya eksperimen. Okay, alright, continue. So we need several materials. Number 1 will be microscope, of course. Kita perlukan microscope. Okay. Number 2, glass light.
okay, to put our samples, cover slip to cover our sample, okay, glass slide to put our sample, cover slip to cover our sample because we're using a microscope, tweezer or forceps, needles, cellophane tapes, and wire loops. Okay, for staining, we're using a lactophenol cotton blue or methylene blue, paling simple So untuk dalam awak punya apa tu video, so dia ada tunjukkan macam ni kita nak buat perwarnaan pada methylene blue. And then 70% alcohol for what? Mostly 70% kita gunakan untuk disinfectant, alright? So we need special culture. There are 3 types of media, what we call SAB or sabrot agar, potato dextrose agar or PDA, and malt extract agar ataupun MEA. Right? So using a mold, species yang kita gunakan adalah, genus yang kita gunakan adalah Aspergillus, Rhizophus, and Penicillium. Yeast kita gunakan Saccharomyces cerevisiae, Rhodoturola species. Okay. Alright, objective number 1, the laboratory safety rules. There will be an introductory talks on basic rule in the microbiology lab and disposable procedure. Okay. Kalau in actual lab akan ada lah briefing tersebut. Okay. Alright, continue. So microscopic examination. Okay. So kita gunakan culture will provide the 3 different media, SAB, PDA, and MEA. Okay, why? Because the different media may affect the appearance and color of colonies. Okay. So for each culture provide, examine pit by using the eye. So this one is more on the microscopic examination. Macro means awak tengok morphology eksperimen tersebut. Okay, and then make a notes. Apa yang awak nampak kat situ So, is it different in colors? Okay, so kena check antara top surface or reverse plate. Okay, top ataupun bahagian bawah tu, right? Yang kedua, texture, and then visible structure. Kalau nampak lah, okay, itu adalah step untuk B ataupun objektif number 2. Okay, microscopic examination. And then quickly go for the microscopic. Tadi macro, this one is microscopic examination. Okay, so we're using a mold. Okay, there are several methods that can be used for examining the fungus culture microscopically. Number 1, we use a tease ataupun wet mount. Okay, how you do? Place a drop of lactophenol cotton blue, LPCB or methylene blue on the clean glass slide with the flame inoculated needles. Okay, so konsep yang sama macam awak buat dalam bakteria. Remove a small portion of colony from the agar surface and place it in a drop of LPCB or methylene blue. With the 2 needles, gently tease apart the mycelious mass, cover with the cover slip and observe under microscope. Make sure you start with the low power. Extend dulu ataupun 10 magnification sampailah kepada 40 magnification. So kalau nak pakai lebih daripada itu, awak kena pakai minyak, okay, oil emulsion. Sketch and a few representative spore-bearing structure and make appropriate notes. Okay, so this one lebih kepada microscopic examination. Okay. Number 2, kita boleh pakai tease ataupun wet mount. Okay, ambil sampel tersebut, letakkan dalam cair methylene blue, lepas tu kita letakkan slip. Right. So number 2, kita pakai cellophane tape mount. Okay, so number 1, place a drop of 70% alcohol and another drop of LPCB or methylene blue, which is staining solution, in the middle of the clear glass slide. Okay. Using the flame pair of tweezers, apa tu tweezers? Tweezers adalah kita punya forceps. Cut about 1 cm of cellophane tape and hold securely. Okay, number 3, touch the adhesive side onto the colony and press firmly with a blunt needle onto surface of the colony. Place the tape onto the staining solution and examine slide under the
microscopes. Okay, so awak bayangkan ambilkan satu cellophane tube, tapi jangan pegang pakai tangan awak kena pegang Sir, pakai OSEP. Ya, ada orang nak masuk Google Meet. sorry, siapa yang tak boleh masuk dah masuk dah. Masa dah cukup Okay, kita start sepatutnya 8 suku. Alright, so the last one for today's experiment, okay. Number 2 is yeast, Alright, we're using a yeast, okay. Using the flame wire loops, remove a small portion of yeast colony and mount in the drop of LPCB or methylene blue on the clean glass slide. Okay. Place the cover slip on the slide and examine it under a microscope. Okay. Make a sketch of the few cells ataupun lukis. Make a notes wherever appropriate. Okay. Put a title and write the identification for features seen under the microscope and level of drawings. Okay. So untuk semua eksperimen teknis ni ada dalam video feature dalam tu Okay, awak boleh tengok satu, dia ada 3 video. So each of it menunjukkan teknik-teknik yang kita gunakan dalam mengenali our mycology. Mostly kita punya mold ataupun yeast. Right? Okay, and then bila awak dah habis tengok semua tu, so please go for your post question, alright? So there awak akan ada 2 soalan untuk setiap eksperimen. So for post lab question for experiment 1, awak kena jawab yang pertama adalah discuss the common difference between microscopic and microscopic feature of the fungal culture they provide. So dekat sini awak kena buat apa beza antara dua culture fungal yang ada. So contohnya mold dengan yeast. Okay, yang kedua, compare between the wet yeast amount method and adhesive tape method. Which do you think is more reliable? Okay. So this one akan berikan awak 2 markah kalau awak dah siap. So tolong hantar pada sebelum minggu ke 14. Okay. Alright, so that's all for today. Okay, so saya akan lepaskan awak untuk buat kerja sendiri, tengok video dan sebagainya. Okay, dan mulakan untuk buat planning untuk awak punya tambahan untuk awak punya infographics. Alright. So ada soalan sebelum kita tamatkan kita punya briefing hari ni? Is there any question? Sir, gambar result kena buat sendiri ataupun boleh ambil gambar dekat Google? Okay, gambar boleh ambil dekat mana-mana yang ada. Tapi mostly better lukis lah. Tapi kalau ini kita lebih kepada, kalau untuk infographics, better awak buat perbandingan antara mold dengan yeast. Daripada eksperimen pertama sampai 3. Okay. Eksperimen 4 dan 5 ataupun 6 dan 7 tu lebih kepada eksperimen lain. Cuma tambahan untuk info-info. So daripada situ awak buatlah apa teknik-teknik yang digunakan untuk kita tahu morfologi dan juga micro ataupun microscopic untuk dua-dua spesies. Sebab kita gunakan mold dengan yeast, okay. So lebih kepada awak cek situ untuk apa, kita gunakan teknik untuk kita mengesan dia buat dalam infographic. Okay, ini ada soalan lain? Ada tak? Ada question? Okay, ada soalan lain tak? So untuk grup ni siapa ketua? Boleh saya tahu tak? Siapa ketua untuk grup ni?